عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمایل او یا زر خلق دا با اللہ رب العزت بغیر دا حساب و کتابہ جنت تا اللہ داخل ہے. کم کم خلق چه دا دو کار پکی نئی اللہ رب العزت با او یو زر کسانو کی دغم شاملی اللہ مو دی پکی راولی. یو اغا کس چه اغا نه پا چا دم اچي او نه چا تکینی چه پا ما دم واچوا خو اغا دم نا دا منتر والا دم تی مراد دے. دا بعضی خلق منتر وی که نه پا قرآن کی دا کی ذکری او نه پا حدیثو کی او دا زان ولا دمونه جوړ کړی دي بده 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 وی او بس چو ویزا. دویم اغا کس فال نسی فال ست وی فال دیتا وی ویری نن سار وقتی می پا پلان کی نظر لگی دلے با دکانداری می بخارا پای یا ویری جی پا مونگ باندے تورا کپڑا راس ندا یا وی جی پا مونگ سپینا کپڑا راس ندا بدفالی زان تا پخپل نیسی